बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना है। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पीडियाट्रिक्स एमरजेंसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ हर तरह की बीमारियों के बच्चे आते हैं जिनका हम इलाज करते हैं, और आम तौर पे 1000 से 1500 तक बच्चे रोज़ाना यहाँ पे आते हैं। आज मैं अपने इस चैनल में कोरोना बीमारी के बारे में चंद बातें करूँगा, जो कि एक नई बीमारी है और इस बीमारी के बच्चों पे असरात और बच्चों में इसकी क्या अलामत होती हैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। कोरोना बीमारी, जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, असल में जिस वायरस से है, कोरोना वायरस की वजह से है। ये वायरस मुख्तलिफ किस्मों में, मुख्तलिफ शक्लों में गुज़िश्ता 15-20 साल से पाया जा रहा है। कभी ये एक शक्ल में आता है, मर्स की शक्ल में कुछ बीमारियों को लाता है, कभी सार्स की शक्ल में लाता रहा। लेकिन पिछले साल चाइना के शहर वुहान में जो वायरस ने अपनी शक्ल थोड़ी सी तब्दील की, उसकी वजह से लोगों को इसकी जो अलामत सामने आना शुरू हुई, उसका नाम उन्होंने कोविड-19 दिया। उसमें लोगों को खांसी, ज़ुकाम, फिर कुछ दिनों के बाद नमूनिया, और सडनली तबीयत ख़राब होने के बाद चंद लोगों की उसमें डेथ वाक़या हो जाती रही। इस बीमारी के बारे में लोगों में काफ़ी परेशानी पाई जाती है, और परेशानी की वजह भी जायज़ है क्योंकि ये एक बीमारी अभी नहीं है। और इसकी अलामात के बारे में शुरू में तो लोगों को, डॉक्टर्स को, साइंसदानों को, रिसर्च वालों को, किसी को भी कोई ज़्यादा मालूमात नहीं थी। और जब मालूमात नहीं थी तो फिर इसके इलाज के बारे में, इसकी तशख़ीस के बारे में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें शकूक व शुबहात पाए जाते थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि जैसे ये बीमारी आएगी हो सकता है सारों की उसमें मौत वाक़या हो जाए। कुछ का ख्याल था ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है। कुछ का ख्याल था ये साजिश है। लेकिन असल में ये एक वायरस है। वायरल इन्फेक्शंस जो सी होती हैं, जिनको हम वायरल लाइक या फ्लू लाइक इलनेसेस कहते हैं, उनमें तकरीबन इसी तरह का ही होता है कि लोगों को खांसी, ज़ुकाम, बुखार, फिर उसमें जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है उनमें उसके असरात ज़्यादा होते हैं। उनको उसकी वजह से नमूनिया हो सकता है। नमूनिया जब होता है तो फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, या काम करना, अपनी एफिशिएंसी जो नॉर्मल होती है उसमें से काफ़ी कम काम करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग पहले ही बीमार होते हैं या जिनके फेफड़े या जिस्म के बाकी ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, उन पे इसके असरात ज़्यादा होते हैं। ये जैसे ये बीमारी उस वुहान से फैली है, निकल के मुख्तलिफ मुल्कों में, यूरोप में गई, फिर अमेरिका में गई, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि इसमें से तो बड़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन इसमें और बाकी जो फ्लू लाइक इलनेसेस हैं उसमें और इसमें एक चीज़ कॉमन है कि वो भी जब क्लोज कांटेक्ट होता है, एक कमरे में अगर 4 लोग रह रहे हैं, 8 घंटे के लिए एक दफ्तर में काम कर रहे हैं, या एक घर है उसमें एक कमरे में 4 लोग सोते हैं या 6 लोग सोते हैं, एक को किसी को बाहर से इन्फेक्शन हो गई है, तो जब वो बाहर से इन्फेक्शन लेके आता है तो वो फिर दूसरों को भी लगा देता है। इस तरह ये बीमारी फैलना शुरू हुई और फैलती चली गई। सबसे पहले तो चाइना में जब हुआ तो मेजॉरिटी जो सी थी वो बड़ों को ही बीमारी लगी, बच्चे उससे बचे रहे, क्योंकि बच्चों में एक तो उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो उसके फेफड़े हैं, दिल है, वो अभी काफ़ी हद तक बेहतर काम कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एक आदमी जिसकी उम्र 70 साल है, 65 साल है, 75 साल है, उसकी निस्बत, जिसकी वजह से बच्चों में इसका सर्वाइवल बेहतर रहा। लेकिन कुछ बच्चों को भी इसमें फिर बाद में इसमें इन्वॉल्व हुए और चाइना में भी उनकी डेथ्स हुई, और फिर उसके बाद अमेरिका में भी जब बड़ों को हुई, उसके कुछ अरसे के बाद बच्चों में भी इसके अलामात आना शुरू हो गई। चूँकि हम बच्चों को ज़्यादातर देखते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें बच्चों के बारे में आपको बताऊंगा कि बच्चों में भी जब होता है, आमतौर पे जो बच्चों में भी उसी तरह खांसी, ज़ुकाम, सांस खराब होना, फिर उसकी वजह से नमूनिया हो जाना। लेकिन अभी तक हमारे पास भी जितने बच्चे आते रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों को इनमें से कोई अलामत नहीं हुई, सिवाय इसके कि हल्का फुल्का खांसी ज़ुकाम हुआ, या उनका टेस्ट इसलिए करवाया गया कि उनके घर में से किसी को, माँ को, बाप को, या ग्रैंड फादर्स में से किसी को, बहन भाइयों में से किसी को वो बीमारी आई, तो उसकी वजह से क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से बच्चों में भी टेस्ट करवाया गया। जब बच्चों में टेस्ट करवाया गया तो बच्चों में भी टेस्ट पॉजिटिव आते रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों में उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या सिवियरिटी नहीं आई जिस तरह की बड़ों में देखने में आई है। उसमें अब हमने करना यह है कि अगर घर में किसी मेंबर को इस बीमारी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, हम उसको आइसोलेट करते हैं, तो इस सूरत हाल में बच्चों को हमें चाहिए कि उनसे ज़रा अलहदा रखें।
علیحدہ رکھنا کئی دفعہ بچوں کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جتنا پاسبل ہو سکے کہ ایک دوسرے اگر کمرہ کسی کے گھر میں اپر سٹوری ہے تو جس کو یہ بیماری ہے ادھر رہے، بچہ نیچے رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں یا باہر جب بھی جائے ماسک پہن کے جائیں اور پراپر ہاتھ منہ دھوتے رہیں. جیسا کہ ہمارے مذہب میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے سے پہلے باہر سے آئیں، واش روم میں آئیں، آپ نے پراپر ہاتھ دھونے ہیں صابن کے ساتھ. صابن کے سے ہاتھ دھونے سے بہت سارے جراثیم ویسے ہی اتر جاتے ہیں. اب اس میں جو ہے یہ بیماری جو وائرس ہے یہ زیادہ جاتا ہے سانس کے ذریعے، سانس کی نالیوں کے ذریعے، منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے. باقی سکن کے اوپر سے تو باڈی میں یہ انٹر نہیں ہو سکتا. تو ہمیں حفاظت انہی 3-4 جگہوں کی ہی کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اب ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کے بارے میں پریشانی پائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کا ابھی کوئی خاص یا اسپیسیفک علاج نہیں دریافت ہوا کہ ہم کہیں کہ جی یہ ایک دوائی ہے جس کو دے دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. نہ ہی اس کی بھی ویکسین بنی ہے. اگر اس کی ویکسین بنی ہوتی پہلے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگائی ہے تو وہ بچ جاتے ہیں. اب اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے. یہ وائرس کوئی بہت عرصے کے لیے ہوا میں یا کسی کپڑے پہ، جسم پہ، میز پہ، کتابوں پہ زندہ نہیں رہ سکتا. 2 4 6 8 گھنٹے کی بات ہوتی ہے. اور اگر کسی ایک انسان میں یہ وائرس جاتا ہے اور وہ اتنی دیر کے لیے دوسرے سے آئسولیٹ رہتا ہے، اس سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتا، تو وہ وائرس الٹیمیٹلی وہاں سے ختم ہو جائے گا. اگر اس میں کمپلیکیشن نہیں کرتا اس بچے میں یا بڑے میں تو وہ آگے سپریڈ نہیں کرے گا. اور جب یہ سپریڈ نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ یہ وائرس ختم ہو جائے گا، یہ آگے دوسروں کو نہیں لگے گا. اسی وجہ سے ہم اس میں آئسولیشن پہ بہت زیادہ اس میں ہم زور دیتے ہیں کہ آئسولیشن کی جائے. کیونکہ جب یہ ایک وائرس جسم میں جاتا ہے آن این ایوریج تو ویسے کہتے ہیں کہ 14 دن تک وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کی علامات 3-4 دنوں میں آ جاتی ہیں. اور آن این ایوریج 5-6 دنوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر اس میں وائرس گیا اور اس میں یہ بیماری آ گئی ہے تو اس میں اس کی علامات نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس سارے سینیریو میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، ان کو پراپر جو بیلنس ڈائٹ ان کو دیں، ان کو پراپر پانی اور جوسز کا استعمال کروائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بچے صرف جو جنک فوڈ کھانے والے بچے ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ وائٹامنس کی، منرلس کی کمی ہوتی ہے اور کسی میں خون کی کمی ہوتی ہے، وہ صرف فیٹ لے رہے ہوتے ہیں، ویٹ ان کا بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ان میں جو باقی جو جن کو ہم منرلس اور وائٹامنس کہتے ہیں وہ جب کم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے قوت مدافعت ڈیولپ ہونے میں تھوڑا سا دیر لگتی، مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو آج کل کے دور میں اسپیشلی جب یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کی بیلنس ڈائٹ کا ضرور خیال کریں، تاکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں ہو چکی ہیں تو بچوں کی جو ریسٹ کا ٹائم ہے، جاگنے کا ٹائم ہے، کھیلنے کا ٹائم ہے، اس کو پراپرلی مانیٹر کریں کہ بچے ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ جاگیں اور ٹائم پہ کھانا کھائیں. اس سے اس بیماری کو بہت حد تک شکست دی جا سکتی ہے. صرف اس بیماری کو نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی یہ وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں یا جتنی بھی باقی انفیکشنز ڈیزیزز ہوتی ہیں ان ساروں میں ان چیزوں کا بہت اہم اثر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ فی الحال تو ابھی اس سینیریو میں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی ہم بچوں کو اس سے اسی طرح بیلنس ڈائٹ سے پراپر طریقے سے آئسولیٹ کر کے اور ان کو پراپر ریسٹ کریں، ان کی سونے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں. تو امید ہے ہم اپنے بچوں کو بہت حد تک اس موذی بیماری سے بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ جو ہوگی ٹاک اس میں اس کی جو ویکسینیشن کے بارے میں بات کروں گا، اور اس کے علاوہ میں ویسے بھی جو روٹین کی ویکسینیشن ہے اس کی بھی بات کروں گا، کیونکہ آج کل لوگ اس کی وجہ سے روٹین کی ویکسینیشن بھی نہیں کروا رہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان کا احتمال ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ سے یہ بات کروں گا. ابھی تک کے لیے خدا حافظ، بہت شکریہ.